श्याम सुंदर गे रंगाधर गे श्याम सुंदर गे रंगाधर गे तुम्हें भाव विनोदिया होरी श्याम सुंदर गे रंगाधर गे तुम्हें भाव विनोदिया होरी प्रश्न उत्तर देव बंशीधर प्रश्न उत्तर देव बंशीधर हम शुणुथिली गान पारी खेले ननीलो आमर कथा जदि कहि पारे बोले तापर हम के आइ बोली विश्वास करमा जानिच तुमे भाव विनोदिया होनी श्याम सुंदर गे रंगाधर गे तुमे भाव विनोदिया हो पत्र जानिछो जेते बेले कृष्णचंद्र भगवान को एकस्या हेतिला रो बनी एकस्या दिन हेतिला तांको तो नामकरण दिया हेतिला नाम जिन दिया हेतिला केते थरो दिया जाइथिला कियन जगार दिया हेतिला किए देथिला के राशि लागिथिला के नक्षत्र थिला के तिथि थिला के बार थिला के पुराण रो कथा एटा खाली पच्चा मानो बनी खुला खुली मते तो बाबू तुम्हारे कसिया के बेखेला कृष्ण नाम तुमको किए देला बाबू कहे बगनंदर बोला खुला खुली मते तो बाबू तुम्हारे कसिया के बेखेला नाम तुमको दिए देला बाबू कहे बगनंदर बोला खेले गुटे कथा सब कही दियो आगो बंशीधर हेले आर गुटे कथा नव देइथिले कते थर के बसभु बिचारी खेले ननीलो आज आने भूतन तुम्हें भाव विनोदिया होनी श्याम सुंदर गे रंगाधर गे श्याम सुंदर गे तुम्हें भाव विनोदिया होनी
এই কথা দিয়ে কহ পিলা বলি পচরালো যে গো না শুনবার তোমার কান নাই 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 শুনে পারলি তোমার দিনে একোশিয়া দিন হয়েছিল তোমাকে নাম কিଏ ଦେଇଥିଲା যদি ବି নাম দিয়া হয়েছিল কেতে থর নাম ଦେଇଥିଲେ যদি ବି নাম ଦେଇଥିଲେ কেন জায়গা ଦେଇଥିଲେ যদি ବି নাম ଦେଇଥିଲେ কিଏ কিଏ ଦେଖିଥିଲେ কেন রাশি লাগিଥିଲା কেন নক্ষত্র ଥିଲା কেন তিথি কেন বার কেন পুরাণর কথা যে বুঝাই কহ তোমার বাবুরে বঠ কান্দা কর্মা আরে তুমি তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কষিয়া কেবে হেলা কে নক্ষত্র লাগিଥିଲା বার ଥିଲା আগ শুণ গোমাই আগ পুরার চারে কহুচি সভারে শুণ রাধিকা শ্রবণে একুশিয়া বাণী বারতা দে শুনি স্বর্গরে দেবতা মানে বাবুরে স্বর্গরে দেবতা মানে আগ দেখিয়েছিলে গোপনে তাহা কেন জানি ব্রজাঙ্গনে যে দেখিয়েছিলে গোপনে বাবুরে বহিরমা পুরাণ কেরে কহুচি সভারে শুণ রাধিকা শ্রবণে একুশিয়া বাণী বারতাতে শুনি স্বর্গরে দেবতা মানে আগো স্বর্গরে দেবতা মানে দেখিয়েছিলে গোপনে তাহা কেন তারি প্রসঙ্গনে যে দেখিয়েছিলে গোপনে যেতবেলে কৃষ্ণ বেলে কষিয়া হেলা স্বর্গরে দেবগণ মানে থাকি দেখুଥିଲେ আর কাଣା হয়েছে শুণ আগ চারি কাহিনী যেতে রহিতে আসিলে দেখিবা পাই ভাদ্র শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী তিথিরে গুরুবার তেরা হয়ে ভাদ্রব মাস ত্রয়োদশী তিথি গুরুবার দিন কৃষ্ণ করে কষিয়া হেলা কে রাশি লাগিଥିଲା শুণ আগ সত্যি সানামে তহি এ রাশি লাগিଥିଲା রাধা মাই সত্যি সানামে তহি মাস ত্রয়োদশী তিথি গুরুবার দিন কৃষ্ণ করে কষিয়া হেলা সদ্বিশা রাশি লাগলা আগো না কিଏ ଦେଇଥିଲା ବୋଲୁଛ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆଗ ରୂପକୁ ଘଟାଇ ଗାଗବାକୁ ସାଇ ତିନି ଥର ମୋ କନ୍ନରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଜାଣିଲେ